Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng stir fry ground pork with string beans. Hi guys, i-blanch lang natin ng 2 minutes yung sitaw. Yan. Pag medyo malambot na guys, tatanggalin na natin siya para di siya ma-overcook. Ayan guys, yung mga ingredients natin. Pwede natin gisahin yung mga ingredients natin guys. Bawang. Gisahin lang natin yung bawang guys. Sunod na natin yung onion. Ground pork. Gisahin natin. Ilay lang natin guys. Kasi lang natin yung ground pork. Medyo maluto na siya. Lagyan na natin siya ng pepper. Paprika. Liquid seasoning. Lalagyan natin ng soy sauce. Ayan guys. Sama-sama na lahat natin guys. Oyster sauce. Lagyan natin ng konting tubig. Sugar. Para mabalance yung lasa guys. Saucy. At lagyan na natin yung sitaw. At bell pepper. Sige, saluhin lang natin. Bilis lang yan siya guys kasi luto na yung sitaw natin. Ayan guys, plating na natin. Napakasarap guys. Thank you po. God bless.